चलने वालों और चलो, जलाना हमारा काम है, शिकार करना हमें अच्छे से आता है। अपने बाप को मत सिखा, जो करना है कर, नंबर 1 तो हम ही रहेंगे। ক্ষুদ্র শক্তি সংঘ প্রেজেন্ট উত্তর কাজীবাসান তেঁতুলতলা থেকে। कभी शिकारियों का शिकार करने वाले को देखा है क्या? अब देखेगा। तेरे बाप का बाप आया। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু উত্তর কাজীবাসান তেঁতুলতলা ক্ষুদ্র শক্তি সংঘের পরিচালনায় আগামী 12ই মে সার্বজনীন শ্রী শ্রী মনসা মাতার পূজা উপলক্ষে সকল ভক্তবৃন্দ ও পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। DJ MX status for Nandigram. এবং এই পুজো উপলক্ষে সকলকে নাচাতে ও ব্যাসের ঝাঁকুনি দিয়ে পুরো এলাকা কাঁপাতে ও কিছু ছেলেদের অকাত বুঝিয়ে দিতে ক্ষুদ্র শক্তি সংঘের ছেলেরা নিয়ে আসছে মুকুন্দপুর থেকে প্রিন্স মিউজিক। तेरे जैसे बनने की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि शेर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, और शेर सिर्फ इलाका बदलता है, इरादा नहीं।